Ya Allah. Bala to. Ibu to bajir bim beri jere bala kos kes. Masai na kos. Upside is here. Untuk gua tuh dokter naik. Aku buri dokter. Apa nih mulai aku mana ini? Eh? अरे आजमत ही बड़ा अलग से अनुला वाला हाइपमुट गाड़ी नहीं मोटरवा तो तुम लाइन का अच्छा कारण व्यवहार का जो रेस्टोरेंट वाला ना ऐसी अल्लाह जब दीदी भी कुछ शुरू हो और अभी दीदी को लगे पूरा यार ये अपना वीडियो को दिखाएंगे तो ईमान दे सीधे से सही बात है सीधे में लगी निकालने अपना आई तो बोले प्रमोशन होता अपना बारे से संता खाली तो बोले अपना सही ना ये बगा क्या करो इसको हमरा पांगा तो ऐसी 5 लाख টাকা जिम्मेदारी लीजिए आई 80 में दे सी 10 लाख টাকা जिम्मेदारी 80 पैसे में नहीं kalau disiplin तरह की अभी है हमें disiplin जब तक कराओ सुबह तो बात होती है ये चाहिए ये बिरन दिखाओ जी मैं हमारे से लेकर এবার দোয়া করো يا شافي الامراض اشفنا مولانا وكل المسلمين يا دافع البليات ادفع عنا البليات كلها عاجلها واجلها يا كريم بارے عليك اسمه يطب شريف الجماعه हमारा अब्दुल मन्ना बीमार हमारा निजर बीमार हमारा बड़ो बीमार तमाम मरीजों को शिफाए कामिला हाजिर दायम बुजुर्गान दिन से शराब खबर मुक्ति कर दे या अल्लाह हमारे नेक काम को दे दुनिया से इबादत तौफीक दे या अल्लाह এই যে প্লাটার মধ্যে মুসিবত আছে চাहे তারা সারা নন মুসলিম এর মধ্যে 90% নন মুসলিম এর বাবজুদ তারা ইনসান আল্লাহ নবী পেয়ে গেছে তারা খেদমত করিও আল্লাহ তারা খেদমত করিও গাদাই এখন আলোচনা বলে এরকম কত করতাম আল্লাহ তাআলা এই খেদমত কবুল করুন আর বারবার একাজন মঞ্চে দুনিয়া খরচ করো দুনিয়া খরচ করো ভাই ছোট ছোট চালু থাকবা আই ভাই কম দিবা এই বাদিকে আও আল্লাহ বলে দোয়া করো প্রত্যেক বছর আরে সিটি পাই না সারা নিজ নিজ বাতটা নিয়ে যত বড় 10 টাকা নিয়ে আইছি 100 টাকা হইলো সারা মিলিয়ে দেব আমি খুশি হয়ে দেব আমি সাহেব এই যে ব্লাড রিপোর্ট মানুহৰ কাৰণে হৈ আছে গতিকে আমি সকলোৱে আশ্চৰ্য সহায় কৰাটো কিন্তু দৰকাৰী মই নিজৰ ফালৰ পৰা 1 লাখ টকা দিছোঁ আৰু অলপ দিনৰ পিছত আৰু টকা দিম মই ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ বহুত বহুত ধন্যবাদ স্যার আল্লাহ আপনাকে ওনাকে দেশটা দিল আমি দোয়া করি এটা হলো দিল আল্লাহ সাথে আসলে